Salam sejahtera, dan bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Bursa Malaysia menyaksikan aliran keluar dana lebih $2 bilion pada 2019. Menurut laporan Bloomberg, ketika ini biarpun dengan harga saham utama di Bursa Malaysia yang semakin rendah, ia masih gagal menarik pelabur asing untuk kembali melabur dalam saham di Bursa Malaysia. Tambah Bloomberg dalam laporan yang diterbitkan pada 18 November, antara faktor yang menyumbang kepada situasi ini adalah risiko politik dan jangkaan pendapatan korporat yang lemah. Antara perincian kepada faktor yang diberikan laporan berkenaan termasuk pemotongan dalam perbelanjaan awam, ringgit yang lemah dan persoalan tentang peralihan kuasa. Sentimen turut dipengaruhi data ekonomi makro yang melemah. Pada Jumaat, Bank Negara mengumumkan KDNK Malaysia suku ketiga 2019 tumbuh pada 4.4%. Ini adalah rendah daripada 4.9% yang dicatatkan pada suku kedua. Dalam masa yang sama, ekspor Malaysia turut melemah pada September, jatuh 6.7% dan dagangan jatuh 2.7% tahun ke tahun. Bursa Malaysia mencatatkan tahap tertinggi dalam sejarah pada sekitar 19 April 2018 pada 1,895 mata, dan pada penutup Isnin ia ditutup pada 1,604.36 mata. Ia jatuh sekitar 15% sepanjang tempoh tersebut. Sejak 8 Mei sehingga Isnin, Bursa Malaysia kehilangan 13%. Sepanjang 2019, Bursa Malaysia kehilangan lebih 5%. A large part of the foreign investors actually moved out over the last 36 months. But I think some of the reasons why they may not be back yet, despite the very attractive valuations. If we purely just look at the index itself, we're currently trading at about 16, 17 times earnings, right? And historically, if you look at this, this is not neither the cheapest nor is it the most expensive. I think one of the things that we need to focus on is actually corporate earnings. If you look at the latest corporate earnings in 2019 versus last year, they're generally weaker in terms of corporate earnings. So we're not seeing a catalyst for them to actually want to come back in again at this point in time. I think the third reason is I think on the ground level, I think generally the whole world market has been on a pretty good bull run in the last 7-8 years, and I think the fear of recession setting in is starting to hit some investors today. There was a change in government in 2018, and I think it's taken some time for them to organize themselves a bit better. I think the last budget that's come out is actually quite good. I think it's quite prudent. If you look at the budget, it seems like a very responsible budget that has come out for 2020. Despite the fact, if you look at where we are today, in terms of ringgit numbers, we're very close to $1 trillion in government debt. And of course, I think most governments try to keep their debt levels, or they try to put their own ceilings on debt levels. And I think right now we're sitting at 60-65%. But I think one of the main catalysts, if you look at what's happening, is that a lot of the contracts actually have been renegotiated, and the government came out this year in March, and they mentioned about 14 billion ringgit worth of contracts that actually have been re-implemented. And as any projects that are tendered and awarded, they actually take some time for the effects to actually come in. So we're probably going to see a lot of those effects coming in 2020. What we want to see is responsible management in terms of government debt. So one of the key things is they will want to look at government revenues or even budget deficits. Right? If you look at the budget that have come up for next year, that seems quite in line with that. In the sense that it's a responsible enough budget. What I think one of the things that if you look at our trade in terms of exports, we've actually recorded a trade surplus. And a large part of it, you think about prices. Prices is actually very sentiment driven. So
I do believe that a lot of these foreign investors will eventually come back. Of course, our corporate earnings actually have to move up in tandem. Dan untuk melihat kepada laporan Bloomberg ini dari sudut yang berbeza, kita bersama naik Presiden Kanan Pelaburan Phillip Capital Management, Datuk Dr. Nazri Khan Adam Khan. Datuk, menurut laporan Bloomberg, harga saham di Bursa Malaysia terus menurun, namun tiada pelabur asing yang ingin beli saham di Bursa Malaysia. Adakah kaunter spesifik yang lebih teruk terjejas? Ya, Rizal, benda ni perkara yang kita tengok seperti secara ahamnya. Kebanyakan pelabur asing ni masih tunggu perkara-perkara yang mereka telah nantikan seperti reform GLC khususnya. Dan kita tengok banyak akaun-akaun yang jatuh ni semua saham GLC, Axiata, Telkom Malaysia dan juga banking counters. So kita merasakan reform GLC adalah benda yang paling penting yang mereka sedang nantikan sekarang. Tapi kita boleh lihat over the last 2 weeks market dah rebound back to above 1600, which I think nak cakap pasaran saham kita sentiasa teruk tak juga, sebab kita boleh lihat tanda-tanda bounce over the last 2 weeks. Dan bagaimana pula komen Datuk tentang pelabur asing yang keluar daripada bursa sepanjang tahun 2019? Adakah faktor lain dan juga sektor mana pula yang mungkin mencatatkan kenaikan sepanjang tempoh yang ditinjau? To be honest, Rizal, sebenarnya foreign fund was very strong in the first quarter this year. In the first quarter this year, we see a total net inflow about 3 billion. It's after the first quarter kita tengok foreign funds start to fall down. I think perhaps because they are still waiting for janji-janji seperti stimulus daripada kerajaan khususnya, dan juga political clarity, especially in terms of succession of prime ministership maybe next year. Tapi apa yang saya lihat, sektor yang paling cemerlang adalah sektor construction. Construction itself now has gone up more than 40% actually year to date. Kredit kepada Perdana Menteri kita yang telah revive banyak projek-projek besar, projek construction. Saya rasa sektor elektronik have a lot of potential. Malah sektor minyak, khususnya dialog dan kenaikan harga minyak juga antara sektor-sektor yang cemerlang untuk lihat. Going forward, I still believe foreign fund is still there. In fact, to be honest, seluruh dunia jatuh sebenarnya disebabkan oleh trade war antara US dengan China. But Malaysia is still perceived as one of the beneficiary antara US dengan China. Perang US-China, Malaysia akan mendapat faedah sebab jika kita lihat banyak counter-counter yang naik adalah counter-counter yang mendapat faedah dari peperangan China dan US. Seperti Frontend, seperti Pentamaster, saham-saham elektronik kita, saham-saham semiconductor yang dijangkakan dapat faedah besar daripada peperangan US dan China. Dan jangan lupa Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir kenapa membuat langkah-langkah yang bijak untuk memastikan hubungan kita dengan China masih lagi panas, masih lagi warm up, masih lagi bagus dan mesra. Dan saya yakin ini adalah card yang paling penting, a wild card, very important to boost our market in the near future. Okey, dan bagi seseorang yang mencadangkan kepada pelaburan dalam equity, bagaimana Datuk menyatakan kepada pelabur di luar sana bahawa mungkin saham di Bursa Malaysia masih menarik untuk pelabur dan sekarang adalah tempoh rendah dan prinsipnya buy low, sell high. Adakah ini masa terbaik untuk mereka melihat kepada meningkatkan portfolio mereka ataupun dah dekat ujung tahun jadi mereka harus melihat kepada bagaimana mereka merancang semula? Ya, Rizal, sebagai analisis yang telah duduk lama di industri ini, saya melihat bursa has been shunned by the foreign investor for so long. Malah kita berada pada rendah masa 5 tahun. Perkara ini dah berlaku 5 tahun lepas. We has been undervalued for 5 years. We have a lot of undervalued, very strong stocks here. I think it's just a matter of time sebelum kita melihat reform dalam GLC, political clarity on the succession of prime ministership, dan juga kita juga akan melihat stimulus, fiscal stimulus tak lama lagi. Itu jangkaan saya, dan saya juga yakin Bursa Malaysia telah has been known as the most defensive stock market in the world sebenarnya, sebab dividen kita adalah antara yang tertinggi di dunia sebenarnya, dividen yield, khususnya selepas pasaran saham ini jatuh. Jadi nasihat saya kepada pelabur sana supaya extend kesabaran mereka, try to panjang sikit dia punya investment horizon, try to find stock, especially stocks
yang mendapat faedah daripada peperangan US dan China, dan juga dengan kenaikan kadar harga komoditi sekarang ni, saya rasa this is the best time untuk mereka masuk and start to scale into our beloved local stock market. Datuk dilihat begitu optimis ya berkenaan dengan pasaran Bursa Malaysia ini. Adakah optimism ini berdasarkan apa ya Datuk optimis ni? Kerana menurut laporan Bloomberg ni dia sedikit pesimistik dan sedikit negatif. Bagaimana Datuk melihat kepada pasaran semangat optimism tersebut? Okey, kita perlu faham Bloomberg ni kadang-kadang dia lebih melihat barangkali daripada perspektif Western mungkin. Sebab kita tahu sekarang pasaran saham terbaik di seluruh dunia, ironically the best performing stock market in the world is in China as right now. So that shows confidence besar terhadap China. Dan jangan lupa kita dengan China sekarang is in a strong position. We have a good position with China. It's just a matter of time sebelum China fund will come back to Malaysia in a big way. Dan saya yakin kalau kita lihat historically, Malaysia apabila berlaku krisis, right, we have always been battered down, but after that, right, we always rebound strong. Sebab kita mempunyai apa yang cakap elemen-elemen defensif tu yang tinggi, seperti we have lots of domestic fund here, our banking system are still strong. Don't forget that we have most of the GLC are actually connected to government, and we also have one of the highest dividend yield in the world. That's why looking at the history, insyaAllah Malaysia will kita akan survive crisis ni, dan we will come back strong, especially in 2020 after the political clarity will come to the picture. Dan Datuk, terakhir sekali ya, menurut laporan The New York Times ketika ini Pelabur memegang sekitar $3 trilion dalam tunai. Pasaran manakah yang akan menyaksikan tunai ini disalurkan? Adakah kita melihat kepada Dow Jones yang ketika ini melebihi 28,000 mata, ataupun ada pasaran-pasaran lain dan juga sektor-sektor yang tertentu yang akan mungkin menarik perhatian pelabur ini? Sebagaimana saya cakap, the best performing stock market sekarang ni adalah China. China has been making a comeback strongly. They have been undervalued last year. Kebanyakan positioning dalam cash ni saya yakin they are going towards to the east, which is China. Of course, sekarang kita tengok Dow Jones breakout to 28,000 mata, but that most likely is because of the defensive position ataupun safe haven play yang berlaku, di mana kebanyakan duit ini pergi temporarily to blue chip counter dekat US. Tapi once the risk on is coming back, China-US trade war is revert to normal. I believe China will be the stock market as well as the surrounding Southeast Asia termasuk Bursa Malaysia akan menjadi salah satu permainan ataupun emerging market play in next year or next few years. Terima kasih Naib Presiden Kanan Pelaburan Phillip Capital Management Datuk Dr. Nazri Khan membincangkan berkenaan dengan laporan yang diberikan oleh Bloomberg, dan juga kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.